नमस्कार दर्शक बंधु जीवनर नवदिगंत कार्यक्रम आपण को हार्दिक स्वागत। आज आम घणे अच्छा भौणी डॉक्टर निरुपमा। गत अध्याय गुड़िक आम आलोचना करुले जीवन को उच्च मान संपन्न करने दिव्य गुणर आवश्यकता उपरे। आज से दिव्य गुण को अन्य गोटे दिव्य गुणर आलोचना हेब एवं भौणी आज आम समक्षर अच्छा। आसतु आमे भौणी को आम गहन को स्वागत करिबा। भौणी नमस्कार। भौणी गत अध्याय जमती आमे दिव्य गुण उपर आलोचना करुले बा आमर जो रही जीवनर नवदिगंत कार्यक्रम जीवन को उच्च मान संपन्न करने दिव्य गुणर आवश्यकता। आज सेमती कौन सी गुण उपरे आज आम दर्शक बंधु मान को अवगत करांतु। जीवन को उच्च मान संपन्न करिवारे दिव्य गुणर बहुत बड़ भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका। जो गुण गुड़िक चर्चा करी आसीचे ताकू समस्ते अनुभव करुथिबा केते आमको आवश्यक जीवन रे। आज गंभीरतार गुण उपरे किछि आलोचना करिबा, काना अंतर्मुखता गुण सहित गंभीरतार गुण मध्य आपे परिपूरक जोड़ी हो जाउची। अंतर्मुखी व्यक्ति गंभीर गुण संपन्न हुवंती, गंभीरतार गुण संपन्न हुवंती। गंभीरतार गुण कहिले से गोटे जेपरी मैच्योर माइंड वाला तांकर पिलालियामी लक्षण नुहे। से जो बयस रही थांतु ना कहीं सागर समान सी गंभीर हुंती। जमती आजिकल युवक संप्रदाय को देखिए से देखंतु बा जहाँ को देखंतु गाँ गंडारे देखंतु से माने बहुत जल्दी गोटे गसिपिंग नेचर गपसप करिबा जोटा व्यर्थ भितर को चली जावा, जोटा तांको जीवन पाई व्यक्तिगत जीवन पाई बा प्रोफेशनल लाइफ पाई किछि जरूरी नुहे, आवश्यक नु। किंतु अन्य नारे किछि गपसप करिबा, टीका टिप्पणी करिबा, किछि कमेंट क्रिटिसाइज करिबा, एपरि गुड़े बहुमूल्य समय को नष्ट कर दबा। एटा आजिकाली हुए तो समस्तंकर गोटे हॉबी हे गलानी जहा कहंती। सेथुर से माने भाबंती किछि गोटे आनंद पाउछन, किंतु ता नुहे निजर आत्मशक्ति बहुत लीकेज हो जाउछि, क्षय हो जाउछि। गंभीरतार गुण संपन्न व्यक्ति सी बड़ शांत रुहंती, अंतर्मुखी रुहंती, तांको निज भितरे इनर वर्ल्ड रो से यात्रा करंती, निजे ही निज भितरे कथा हुअंती। आमे अन्य मानक सहित कथा हबारे बहुत अभ्यस्त, बहुत समय लगौचे। निजे जने जने निजको अनुध्यान करिके देखंतु दिन जाकर 24 घंटा रु केते समय जाउची अन्य मानक सहित कथावार्ता करिबारे, जुक्ति तर्क करिबारे आदि आदि। किंतु निज सहित कथा हवा एवं पिता परमात्मा सहित कथा हवा जोटा होचे लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, नीरवतार कथा। तेणु साइलेंस रो गुण गंभीर व्यक्ति धारण करती, तार महत्व बुझंती। साइलेंस इज पावर बोली कहूचे, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड बोली मानुचे। भौणी ये गोटे प्रश्न आपको पचारि बा मो मध्य जो डाउट अच्छी आप क्लीयर करेंगे। आपन जो कहले साधारण व्यक्ति बाहर जगत सहित बाहर व्यक्ति सहित कथा होची, किंतु जड़े गंभीर व्यक्ति निज सहित कथा होची। किंतु साधारणतः में देखुचे सहज जे बाहर लोक सहित कथा हवा, सांग सहित कथा हवा, बहुत बहुत टॉपिक्स अच्छे आम कथा हवा सहित, बुझे कि भल मंद पचारुचे। किंतु निज सहित कौन एमती रही जहाँ सहित आम बहुत लंबा समय तक पर्यंत कथबार्ता हो पारिबा एवं जो कहते गंभीरता गुण को आम धारण करवा तार परिभाषा को आम ठीक रे बुझी पारिबा। अच्छा, लंबा समय तक निज संगे कथा हवा तो दूरर कथा, से बहुत अभ्यास परे सेथुर आनंद पाइला परे मोर रुचि बढ़िबा, आग्रह बढ़िबा, मु सेथरे मन देबी एवं तार विधि शिखिबी। किंतु 24 घंटा भितरु किछि मुहूर्त जेतिके बहिर्मुखी होकर कथा होचे
ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଟପିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଉପାଦେୟ, କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ଲାଭ ଦେବ, ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ, ମୋର ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଯେଉଁ ମାନ, ଜୀବନ ଜୀଇବାର କଳାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଉନ୍ନତତର କରିପାରିବ, କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ? ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ କିଛି ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଉଛି? ନଚେତ ଯେତକ ଟପିକ୍ କହିବେ ଆପଣ, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଭାବିବା, ତାହେଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ଆମର ଶେଷକୁ ଯେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କି ପରିବାରର କି ସମାଜର କି ଦେଶ ବିଶ୍ୱର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କରେଇଦେବ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ହଂସର ଦୃଷ୍ଟି ସିଏ ପଥର ଆଉ ହୀରାରୁ ବାଛିଦେବ, ମୋତି ଆଉ ପଥର ଭିତରୁ ସେ ବାଛିଦେବ। ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଭିତରୁ, କ୍ଷୀର ନୀର ଭିତରୁ କ୍ଷୀରଟାକୁ ବାଛି ନେବ, ନୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଉପାଦେୟ ତାକୁ ବାଛିଦେବ। ମୋର ସେହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ହେବ, ପରଖିବା ଶକ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ହେବ ଯେ ମୁଁ ହଂସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବି, ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବି, ବିଚାର କରିପାରିବି କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ସେଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ଭୁଲ କ'ଣ, ଠିକ୍ କ'ଣ, କ'ଣ କରଣୀୟ, କ'ଣ ଅକରଣୀୟ, ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବି। କେଉଁଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ମୋ ମନ ନ ମାନିପାରେ। କାରଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ସୁପରପୋଜ ମାନେ ଇମ୍ପୋଜ କରିକିରି ଗୋଟେ ଦବ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମୋର ନିଜର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟତମ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ଭିତରୁ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ଯେ କେଉଁଟା ମୁଁ କରିବି, କେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ସମୟ ପାଇଁ, ମୋ ବୟସ ପାଇଁ, ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମୋର ଯେଉଁ ପରିଧି ପରିବେଶ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନର ମାନକୁ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ମୋର କ'ଣ କରଣୀୟ, କ'ଣ ଅକରଣୀୟ। ଭଉଣୀ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ହଂସ କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀରକୁ ଅଲଗା କରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହାବତ ବା କଥାରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ୟାର କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ୍ଷୀରରୁ ନୀରକୁ ସେ ଅଲଗା କରେ? ଏମିତି ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ହଂସ କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀର ଭିତରେ ରହିକି କ୍ଷୀର ଖାଲି ପିଇଦିଏ, ଖାଲି ନୀର ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି, ଏ କଥାର ଗଭୀରତା କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ, ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ଆମେ ହଂସକୁ ଦେଖୁଛୁ, ପାଣି ପିଇବାର ଦେଖୁଛୁ, କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁ ଅଲଗା ତ ସେ କରିପାରୁନି। ୟାର ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ? ଆମେ ମା ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ବାହନ ହଂସକୁ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ବିଦ୍ବତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା, ୱିଜଡମ୍। ତାହାର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ସିଏ ବାହନ ରୂପେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହଂସକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଟିକକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସୂଚନାତ୍ମକ, ହଁ, ସାଙ୍କେତିକ। ସାଙ୍କେତିକ। ବାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ମିଶେଇକି ଆମେ ଦେଇଛେ, ସେ ତା ଭିତରୁ ଏତେ ତାର ପାୱାର ଯେ ସେ କ୍ଷୀର ବାଛି ନେଇକି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏମିତି ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବୁଦ୍ଧିବତାର ସିମ୍ବଲ ଗୋଟେ। ଆମର ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଟିକେ ରହୁ। କ'ଣ ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଛି ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ? କ'ଣ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର? ଆଉ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉଟସ୍ପୋକନ୍, ମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ? ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ଜୀବନର କୌଣସି ବିପଦ ସମୟ ଆସିଛି, ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ ହେବ, ୟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜୀବନର ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱାକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁ ବୟସରେ, ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦରକାର। ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ହେଉ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଜୀବନଟା ସଫଳ ହେଉ, ସାର୍ଥକ ହେଉ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ହେଉ, ତା ଲାଗି ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲାବାଲା ଏପରି ବା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲାବାଲା ଉପଦେଶଟା, ସେମାନେ ଏଇ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ
संपन्न पर्सनालिटी बा व्यक्तित्व ही हो पारे से माने ही उपयुक्त कहीं गंभीर व्यक्ति हालुका हुंती माने एमती हस मजाक कला वाला थटा तमसा कला वाला छोट छोट कथार भाग नेला वाला सेमती से हुंती टिके अलगा किनारा करिकी रहिला वाला निज को बंचेकी रखिला वाला एवं तांकर जो विचार निर्णय बा किसी उपदेश सी बहुत भावी चिंतिकी जमी कहते थिंक बिफोर यू स्पीक थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू स्पीक समथिंग सेटा प्रकृत रे प्रযোज्य भाभी मिठा कुह धीरे कुह ओजन करिकी कुह तौल के बोलो समस्तों जमी अप्रिय हो पारे किंतु सत्य कुह उपादेय कथा कुह से कहिबार वचनर जो विशेषण अच्छी सेगुड़िक प्रकृत गोटे गंभीर व्यक्ति ही करि पारि से 100 थर भाविकी कौन उपयुक्त हब परिवेश परिस्थिति वर्तमान कालपात्र अनुसार देखिकी सी प्रकृत उपदेश दे पारे गंभीर व्यक्ति को चिन्हवा लगी आमे जानिमा दरकार जे सी रुक्ष नुहंती रागी नुहंती सी हस खुशी भितर इनवल्व हुंती केबे हसबेनी टिके ता नुहे गंभीरता गुण सहित रमणीकता गुणर मध्य संतुलन तांक जीवन दरकार संतुलित जीवन बालांस थाए तेणु सी बड़ दूरद्रष्टा भविष्य द्रष्टा त्रिकालदर्शी जमी भगवान मध्य वरदान दौरान मुझेपरी त्रिकालदर्शी कल्याणकारी शिव भगवान को मानुचे से सबु कथार मध्य ता पूर्व कौन वर्तमान कौन बा अतीत कौन वर्तमान कौन ता भविष्यत कौन हम गोटे गोटे विचार गोटे गोटे दृष्टिकोणर दृष्टिभंगीर गोटे गोटे वचनर गोटे गोटे कर्मर यार भविष्यत कौन हम रिजल्ट परिणति कौन हम हो पारे सुदूर प्रसारी दूर लंग टर्म रिजल्ट मिल किंतु ए सब कथा सी सबुआड़ को ध्यान रखी किछि उपदेश दियंती मंतव्य दियंती तेणु गंभीर व्यक्ति हालका नुहंती सी गंभीर माने गुरुजन ओजन वाला गुरुजन निकिति सब तलू को हुए तेणु से समस्त सहित आम जनता परी चाली चलन आचार व्यवहार हुएनी सी रुखा सुखा नुहंती रुक्ष नुहंती कि शुष्क पर्सनालिटी नुहंती व्यक्तित्व नुहंती रागी नुहंती किंतु हालका मध्य नुहंती तेणु एपरी आमे जदि चिन्ह देखुचे एवं से किछि स्वाध्याय रे थांती बहुत बेसी मनन चिंतन करती गोटे कथार रहस्य भितर को जाती जी सब कथार रहस्य और राज जानती सी केबे नाराज हुंती नहीं असंतुष्ट हुंती नहीं गोटे संतुष्ट कंटेंटेड सोल गंभीर व्यक्ति कहीं से संतुष्टि पाई तेबे गंभीर भौणी आम जीवन को तो सरत सुंदर गढ़िया कथा होचे बा आमर नुआ जीवन यापन शैली उपर आलोचना चली खुशी केमती पाइबा आनंद केमती पाइबा तो यही विषय भितर आसुची गंभीरता जो आपण आमर आलोचना चली तो एमती लगे जे गंभीर व्यक्ति रुखा सुखा बा जहाँ को आम कहूचे शुष्क माने जहाँ को ड्राइनेस तांको भितर जे बेसी स्माइल जमी आप कहले स्माइल देखा मिलेनी बा लोकों सहित चिटचाट कर देखा मिले तो एमती लगे जे शुष्कमय जीवन आम जदि सहित मिसवा आम जीवन भी शुष्कमय हो एमती तो नुहे ना आमे ऊपर ठाउरिया रे ए प्रकार मंतव्य दौचे बा भाबुचे किंतु गंभीर व्यक्ति मेलापी किंतु लाइक माइंडेड तांको सांगरे जो व्यक्तित्व मेल खाउथिबे खाप खाउथिबे जे सही प्रकार ज्ञानी विज्ञानी आत्मा एवं किछि महत्वपूर्ण चरित्रवत्ता संपन्न वैल्यूएबल एडवाइस देला भलिया निज जीवन में एडवाइस दबा पूर्व निजे करिकी देखेला वाला तेणु सीए मेलापी तांको फ्रेंड सर्कल तांको सर्कल रे मेलापी बाकी समस्तଙ୍କ सहित सेमिति हल्का फुल्का मिसी जिवे थटा तामसा करि जिवे सेंति नुहे बाकी सीए रुखा सुखा नुहंती रुक्ष आउ शुष्क चरित्र वाला नुहंती
सी बहुत खुश मिजाज वाला रमणीक मध्य किंतु स्थान काल पात्र देखिकी रमणीक आउ तांको रमणीकता आउ तांकर जोगुड़ा जोक कहतु जोटा अन्य मानक हसैला भाया से किसी रहस्य थी किसी ज्ञान शिक्षा थी शिक्षा थी से समस्तंकर महानुभव महापुरुष मान जीवन वृत्तांतरू किसी कथा मध्य रखिथे जोटा समस्त को देकरी आकर्षण कला भाया कथारे कथारे शिक्षादान बहुत आउ रमण जी गंभीर व्यक्ति तांकर कथा भितर कथा किसी रहस्य थाए जेपरि गोटे कदली गछ को देखुचे कहे कदली गछर पत्र भितर पत्र सेपरि गंभीर व्यक्तिंकर बात भितर बात तांको कथा भितर आउ किसी रहस्य थी बड़ रमणीक एवं लाइफ रिलेटेड जीवन तो किसी उदाहरण थी जीवन पाई उद्दिष्ट थी तेणु गंभीर व्यक्ति ठारू आमे बहुत किसी उपकार पाई परिबा सेई माने ही दुनिया को समाज को आ व्यक्ति विशेष को नूतन दिग्दर्शन दे पारिबे कहीं सी बड़ भावनात्मक स्तर को जाइछंती इमोशनल लेवल रे मैच्योरिटी पाइछंती तेणु तांकर आमे उपकार नबा भौणी आपण कहले जे से माने लाइक माइंडेड माने तांको मन स्थिति को खाप खुआउथवा लोक मानक सहित सी आदान प्रदान करती माने माने कौतूहलपूर्ण वातावरण मध्य करती जने साधारण व्यक्ति जी से स्तर को पहुँचीनी सी तांकटू केमती तांक सहित लिंक्ड हबो बा केमी तांक सहित जोगाजोग रक्षा करिवो सेथिमें कौन से व्यक्ति को प्रथमे अंतर्मुक्तार गुण गंभीरतार गुण धारण करिया पड़िवो ना केमिति तांक सहित कर तांक जीवन लाभ से सेमति केने नै परिबे ना से गंभीर व्यक्ति पाखरे अन्य माने मध अछंती तांको परिवार भितरे भिन्न भिन्न सदस्य अछंती नौकर चाकर चाष कार्य करूछन तांकर कृषक बंधु से माने मध अछंती सेमान तांको ठारू उपकार पाइबा लागि तांको दृष्टिभंगीटा को ग्रहण करिबा लागि एमानंकु किछु गोटे अंतर्मुखी हवा को पड़िबनी गंभीर हवा को पड़िबनी किंतु से तांको मध निकटतर करई देबे गंभीर व्यक्ति पिलांक संगे पिला हेई परिबे बड़ंक संगे बड़ हेई परिबे युवकंक संगे युवक हेई परिबे जेउ प्रकार सेतरे कोनोसी बयस सीमा रेखा नाही से केवल लाइक माइंडेड पीपल माने से तो गोटे किसी तांकर भावर आदान प्रदान पाई किसी गोटे सीरियस टॉपिक ऊपर बा किसी कथा ऊपर समाज पाई दुनिया पाई समस्त जीवन लक्ष्य पाई किसी गोटे सुदूर प्रसारी किसी कथा हो पार सेटा तांकर गोटे सर्कल अलगा किंतु से समस्त सांगे पहुँची पारे सागर को देखिए जमी समस्ते प्रेम करुछंदी से समस्त को खिंचुची आकर्षण करुची अनुभव आपण करिथिबे आपण माने बा समस्ते जी हेले दर्शक बंधु माने मध्य जानुथिबे जे सागर कूल को गले तार गोटे स्पेशल आकर्षण अच्छी ये आत्मा तो बहु अनुभवी सी प्रथमे दूर को थी से पानी लहर टिके दूर को आसिक चल जाऊ किंतु सी आपण को आकर्षण करिवो जे आउ टिके दीपात आगु को आसंतु आपण को मधे लोभ आसीबो मन भळिबो जे आउ टिके दीपात आगु को जाए से तो सेठू खसिकी चली गला लहरटा पाद जाए आसलानी आउ दी पाद गला परे से ता मधे टिके पाखु आसबे टिके दूर को थिबो पुणी टिके आगु को गले आउ पादे दीपद से बहुत प्यार से कोळेई नबो एवं पाद धोई देकी चल जीवो जेंदी कोंती सागर लक्ष्मींकर बापा सबु लक्ष्मीमंती आत्मा ता कूल को जी जाउछंती सागर गंभीर हेले मध्य से समस्त को सुख आनंद खुशी दउची किंतु किछि ता भीतर चुंबकीय शक्ति अच्छी आकर्षण करिया भलिया तो साधारण व्यक्ति मनोभाव रखा दरकार जे आमे जदि आम जीवन को किसी सरल सुंदर करी गढ़ी तोड़ा चाहूचे नुआ मार्ग खोजुचे जीवन परिवेश बा परिस्थिति आमे परिवेश घेरारे पड़ीचे निश्चय रूपे तांको जीवन रे लाभान्वित हो जदि से गंभीर व्यक्ति संपर्क रे आसंती एवं तांकर अनुभूतिर लाभ नियंती भौणी आ गोटे कथा कहतु ये गोटे गुण याकू आमे निज भितर ग्रहण करवा किसी अनुभव नहीं कि ये तो सहज कथा बा सहज कथा किंतु तार गंताघर होगापाई से गुणर गोटे अथॉरिटी निज भितर आने आमको सब कौन करिया पड़िबो गुण को निज भितर प्रतिपालित करने लगी पालना दबा लगी किसी परिवेश सृष्टि करने दरकार निजर समय निर्घंट भितर
କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର, ଫିକ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଚାହେ ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ହୁଏତ ଯେଉଁଟା କଇଁଛର ଯେମିତି ଗୁଣ, ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଖୋଲୁଛି ପୁଣି ୱିଡ୍ର କରିଦେଉଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରି ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିଜର ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖି ସେଥିରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି, କ'ଣ ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ଆଜି ତାର ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ କରିବି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ମାନୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ପାଇବି, କିଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନେବି। ଏହିପରି ସକାଳେ ଟିକେ 3 ମିନିଟ୍ ହେଉ 5 ମିନିଟ୍ ହେଉ କମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଗୋଧୂଳି ବେଳାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଛେ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛେ, ଫ୍ରି ହେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଜକୁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗଭୀରତାର ସହିତ ନିଜ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି। ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍, ସେଲ୍ଫ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ନିଜର ଥଟ୍, ଜୀବନ କହିଲେ ଥଟ୍, ୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍, ଏ 3ଟି ସ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ସଂକଳ୍ପ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ ଯାକର ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ କଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ଦେଖୁଛି, ବା ବିଛଣାକୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରି ଶୁଭରାତ୍ରି କହି ଛୁଟି ନେଲା ପରେ, ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ସହିତ ପର୍ସନାଲ୍, ମୋର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ସମୟ, ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରମାର୍ଥୀ ହେବାର ଟିକେ ବେଳ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ମୋର ଦିନ ଯାକର ସଂକଳ୍ପ, ବଚନ, କର୍ମ ଟିକେ ରଖିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣକୁ ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି, ନିଜର ବନେଇବା ଲାଗି, ଗୁଣ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଗୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣୁଛେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗୁଣ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ୁଛେ କେଉଁଠୁ ବଡ଼ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋର ନିଜ ସହିତ କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଇ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଆଦି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି, ବା ଏଇ ଗୁଣର ଯେଉଁମାନେ ଗନ୍ତାଘର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବା ଦେବୀ ଦେବତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗାଥା ଭାଗବତ, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୁଣ ମୂରତ ବା ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁଜ୍, ଓପିନିଅନ୍ ଟିକେ ନେବି, ସହାୟତା ନେବି, ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ କିଛି ବିଧି କରିବି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସେୟାରିଂ, ଆଉ ନିଜେ ଟିକେ ସାଧନା, ଏକାଗ୍ରଚିତ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ନେବା, ଧରନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାର ଆମର ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ଏମିତି ବି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବ ଏବଂ ଆମକୁ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବନେଇବ, ତା ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗମ୍ଭୀରତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯାହାକୁ ସାଗର କହୁଛେ, ସିଏ ରତ୍ନଗର୍ଭା, ସବୁ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେପରି ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସ୍ଥିତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ସେଇ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସିଏ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାଇ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯାଇଛି, ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି। ତ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହିପରି ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ନିଜର କିଏ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ, ବା ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ବା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ସମୟ, ଅଚାନକ ମଧ୍ୟ କାହାର କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମଲି ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉନି, ଶରୀର ବୟସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, 80, 90, 100 ସାଲ ହେଲା ପରେ, ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ, ଅଚାନକ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବେଳେ ମଧ୍ୟ
जो समस्ते व्यतिव्यस्त हो जाउछन्ति विचलित होउछन्ति धैर्यहरा होउछन्ति शक्ति कूलौनी तांकर किए सेन्सलेस हो जाउछन्ति कहार आउ किछि होउछि डिप्रेशन आस जाउछि एंती तो सेतेबेले से गंभीर व्यक्ति ही से प्रकार सिचुएशन को सम्मुखीन हबार शक्ति तांको भितर थाए से जेहेतु जीवन रे छोट छोट घटना को सही करी गंभीर हेइछिन्ति गंभीरतार गुण धारण करिछिन्ति बड़ अनुभूति संपन्न गंभीर व्यक्ति अनुभूतिर गंताघर तांको विभिन्न अनुभूति ही गंभीर करिछि तेणु से अनुभूति संपन्न एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर कहूचे सेंति सागर भितर ढेर ट्रेजर रत्न अछि से परि जेहेतु से अनुभूति संपन्न तांको एवं शक्तिशाली स्थिति तांकर अछि से शक्ति आ अनुभूति सेतिक बेले ही सेई समय रे अन्य मानक प्रति धैर्य दब शक्ति प्रदान करिवो काना ए सब सिचुएशन को सहिला वाला आम आखि दृश्यटा देखुची डेड बॉडी देखुची बोली सी व्यस्त हो जाऊँगी ता नुहे बा कांदी पकाउची बा सेन्सलेस हो गला बा शुणीदेला न्यूजटा बोली अचानक डेथ न्यूज कानटा इंद्रियटा लो ताकि सी व्यस्त हो पड़ा कांदी पकला ना ए सब गुण आउ शक्ति को जी धारण करुची सी तो निजे मु से अव्यक्त सत्ता आत्माटी जो अंतरात्मा कहले अंतर रे थिबा भितरे थिबा आत्मा चैतन्य सत्ताटी लाइफ फोर्स एनर्जी आत्मार ही गुण शक्ति सेतिक बेले काम करे जे टिके शक्तिहीन कमजोर जार टिके धैर्य गुण नाही जे गंभीर नुहे एटा प्रैक्टिकल परीक्षा लाइफ इज फुल ऑफ एग्जामिनेशंस तो ता भितर याकू जदि से लाइफ इज ए गेम बोली गोटे खेल घर आसीबा जीवा आवागमन रो खेल जदि से ग्रहण करि पारलेनी जातस्य ही ध्रुव मृत्यु समस्त घरे घटना घटुची आज आम घरे जदि घटी जाइए निज घरे कहीं ग्रहण करवानी धैर्यर सहित तेणु एटा जदि सी आत्माटी बुझी पारुनी निजे बुझीनी ताले से निश्चित अधैर्य होउची तो से आत्मशक्ति प्रदान करिवे आत्मा को प्रत्यक्ष घटना प्रैक्टिकल कथा गंभीर व्यक्ति जणई पारिबे एवं ताकू जागृत करेइबे आत्मजागृति हबो शक्तिशाली हो जाओ भौणी आज आपण गंभीरता गुण उपरे बहुत दिग्दर्शन देले आपणकर अनुभव आमे आज बहुत लाभ नेलु आपण आमको ये आम दर्शक बंधु मान को बहु उपादेय तथ्य देथिबारु आपण को अशेष अशेष धन्यवाद दर्शक बंधु आजिर अध्याय मध्य आपणर मन छुईथिबो एवं ए गंभीरता गुण एक रुक्ष गुण नुहे या सहित मिसिक रही समानांतर रे हमर हर्षित मुखता बा चेयरफुलनेस तेणु केबे डरी जीवानी जे आमे अंतर्मुखता बा गंभीरता गुण को धारण कले सोसाइटी सहित आमे चली परिबा नै एमिति जो भ्रांत धारणा रही से नुहे एवं गंभीर व्यक्तिंकर अनुभव मध्य आमे लाभान्वित हो पारिबा एभली अध्याय आगकू जारी रहिबो आजिर समय सीमा एठी समाप्त होईची पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे नमस्कार।